Drugari, pozdrav. Kao što vidite, ubacio sam cevi za vodu, ubacujem cevi za freon, 16-kinju jedva sam ubacio. Fiksirat ću, magnetni filter je ubačen. Evo u toku klipa objasnit ću vam što sam baš brand uzeo. Ispitao sam i Kalefi i ove i one i svašta nešto i na kraju sam se odlučio za baš ovaj brand, ali o tom potom pokazat ću vam u nastavku videa. Što se tiče ove cevi 16-kinje, jedva sam je provukao, jedva sam ubacio, krivina skoro da nemam, znači sve sam pod nekim većim uglom išao. Evo kao što se vidi i ovdje, ova tanja koju ću tek stavljati izolaciju. Ja sam to provukao i sam išao na varijantu da nešto kružim zbog tih krivina, nego sam je ovdje ispravio. Ovdje ću staviti od prohroma ili od aluminijuma neki štitnik ili kako se to već zove, nemam pojma, ali uglavnom to ću staviti. Desetku ispravljam sad, ubacujem i tako da ide ovdje i ovdje pravim jedan blagi krug i onda ide u toplotnu pumpu. Toplotna pumpa bit će postavljena ovdje. Tako da što se tiče krivina skoro da nemam, da vam iskreno kažem, to je ima, ali su baš onako blage, tako da ovdje već nemam krivinu. Pre sam išao na varijantu da motam okolo ispod stiropora pa onda da idem vamo, ali ovog puta sam se odlučio da idem ovako. Tako da sve u svemu ružno jeste, ali da je lepše ovako. Magnetni filter je Biasi, ne mogu da ga zapamtim nikako. Znači Biasi sam uzeo magnetni filter, a što sam uzeo magnetni filter Biasi, reći ću vam sad. Na mom kanalu je bukvalno 80% majstori, monteri i tako dalje. Znači što se tiče ovog magnetnog filtera, vi mnogo više znate od mene, ali sa jedne strane video sam i Kalefi i na neki način i otvarao sam i šta sve ne i na kraju sam se odlučio za Biasi. Biasi je italijanska firma koja ima svoj brand, koja je firma, ok, ništa nije kinesko i tako dalje. Sad, što se tiče Biasi, ali pre toga moram da vam kažem sljedeće. Ovo je magnetni filter i kada se kaže magnetni filter, u tom slučaju gledamo magnete. Po meni. Kalefi je uradio ovaj deo od mesinga i filter, ajde otvorit ću i to da vam pokažem, je na neki način bolji. Ali taj filter ko filter mi nije toliko bitan, nego meni je, kad se kaže magnetni filter, u tom slučaju, taj magnet mi je najbitniji. Uglavnom sam ovo stego. A po pravilu, ne treba to da se steže. Evo ga. Evo ovako. Kalefi je, da ponovim, ili ja mogu i da ga skinem celog. Ajde ga skinem. Samo sekund, sad ću ja to da skinem. Pa bit će jednom rukom da mi ne ispadnem pa da ga slomim. Znači ovdje je ABS plastika. I čim je ABS plastika, to je jaka plastika koja se topi na skoro 300 stepeni. Tako da... dobro. Ovako. Kalefi je filter. Imam mnogo pod broj 1. Sad čekaj da je malo fokusiram. Da možda je malo tamnije ovdje oko brnica, ali dobro. Kalefijev filter ima ove kanale mnogo manje. To sam video. Colovni je koji ovaj. Znači, ovi kanali su mnogo manje i to prvo kad sam vidio, to mi se odmah svidjelo. I s druge strane, zatvori se vrata. Samo sekund, znači. Samo sekund. Ajde da gasim kameru, neću. Razvijamo je merdevine da... Evo, ide snimanje u kompletu. Da gasim pa da palim neću. Znači ovako, gdje sam stao sad? Što se tiče, ajde magneta, da vam pokažem kakvi su ovdje magneti. Ovako. Kao što vidite, jedan magnet neodijom je sve u kompletu, jedan, drugi, treći, četvrti, peti, šesti magnet. Kalefijev magnetni filter ima jedan, znači pri dnu, jedan u sredini mali, ko ovi ovdje što su, jedan, drugi i na vrhu treći. Znači ima ukupno
tri magneta. Ovdje imamo 1, 2, 3, 4, 5. Znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ajde da kažem 7 magneta. I ovi magneti ne da su jaki, nego ne znam da li smijem da... Ja smem. I mogu da kažem, evo sad na neki način ne mogu da ga i čupam. Znači Alefijev magnetni filter, znači ponavljam, ima 3 samo ova magneta i to je to. Znači kad sam vidio ovo i kad sam vidio ovaj otvor ovdje, ja sam rešio odmah na neki način da uzmem ovo. Sad da spustim magnet ovdje da ga ne bi prljao, samo kako da otvorim ja ovo dalje. Što se tiče sita, ali sito ako sito mi nije toliko bitno, ali ajde i ono je vrlo bitno. Kod ovog je ovo sito, što je plastika i na neki način ovi kanalčići su mnogo veći. I da, to sam zaboravio, kod Alefijev je ovdje isto plastika. Znači ovdje je plastika, znači ovdje je potpuno ista jačina magneta. Da li je magnet skinut ili je magnet u ovom kanalu. Evo vidite da vam pokažem. Evo ga. Tako da sa jedne strane, iskreno da vam kažem, što se tiče cene isto, ovaj je 11.000 i joj slagat ću vas sad da li je 600, 700, Alefijevi isto je tu oko 100 evra. Tako da što se tiče cene je sve potpuno isto, ali što se tiče da vam iskreno kažem, kad se kaže magnetni filter, u tom slučaju ovo je broj 1. I tako da ovdje su u kompletu magneti, a kod ovoga je samo 3, kod Alefijev. Tako da ja sam odlučio za italijanski brand. Ja sam sve mislio da ovo Kinezi rade. Ovako da ne se vrnuo cev tamo, pa ako budem morao da je čistim, da upada špon od ovog bakra u cevi, tako da moram ovako da što bolje rez bude, da bukvalno nema taj puls, ili kako se to već zove, na kraju. Možda sam trebao da je sad švalo, tu sam se malo desno. Što će biti? Sad kako se vidi na kameru, ne znam, ja sam stavio negdje kako sam mogu da stavim kameru. Ovako, toplotna pumpa će biti ovdje, snimit ću malo kasnije kad budem ustao. Šta mi je ovdje ostalo? Ovdje mi je ostalo sad da zakačem ove gumene dražače dole. Znači, sam uzeo ove manje. Što sam uzeo manje? Iz jednog razloga što imaju, bar koliko bilo, pomeranje. Upravo pustio sam vakumiranje. Ima jedno možda minut, koliko se vidi, nemam pojma. Evo je 50 sekundi da mikrone spustam polako, tako da vakumirat ću malo duže, pa onda ide pauza, pa onda vakumirat ću opet jedno sat i po dva, otprilike danas mi je u planu da se igram sa vodom tamo, a ujedno i da bukvalno cijel dan pustam po sat, dva u toku dana vakumiranje, da čisto izvučujem sve što ima u ovim centralama i to je to otprilike, eto. Poslije toga mi je ostala instalacija da se veže, da ubacim freon i to je to.
drugari, vakumiranje u toku. Spustam polako ispod 500 mikrona. Srednji sam start upalio. Imam u planu danas da punim freon i polako da je pustim u rad. Tako da vakumirat ću je do nekih 200, ako Bog da, mikrona, da spustim na 200 mikrona. U tom slučaju bit će vrhunski i poslije toga pustim freon i napokon palim za taj neki prvi test. Punio sam toplotnu pumpu, 1,8 grama freona. Trenutno je 11 stepeni spoljašnja temperatura, a pritisak 10,41. Nije se još stabilizovalo. Sačekat ću još malo da se bolje stabilizuje, pa poslije ću vidjeti tu neku situaciju. Eto tako, da pustamo toplotnu pumpu sutra i to je to. Radovi idu dobro. Upalio sam pumpu, ali imam, to jest mogu da kažem, dve greške. Dva erora. Sad, prvi error je spoljašnji senzor. Ne pali kompresor. Ovako, što se tiče tog senzora, senzor bi trebalo da dođe, siguran sam već u to. Znači, ovdje se vidi senzor spoljašnji za spoljašnju temperaturu i senzor sanitarne vode. Znači ovako, kad stavim ovaj senzor, onda error 10 se gasi, da je senzor ok, a traži mi senzor za sanitarnu vodu. Pokušao sam da ugasim sanitarnu vodu iz softvera, ali teško mi ide, komplikovan mi softver. Drugari, rešim jedan problem, ali izađe drugi, pa onda kad rešim drugi, izađe treći. Evo, ja sam stavio bez veze dva senzora koji su od 10 kilo ohma, a po pravilu bi trebalo da budu po 1 ohm. Ali greške su te obrisane, ali sad je izašla sljedeća greška. Što se tiče spoljašnjeg senzora je obrisana, greška sanitarne vode senzora je obrisana i sad je izašla greška, samo da je nađem. Stižu mi pravi senzori, tako da bit će sve ok, ali sad i ovo mora da vidim. Evo, error 24315. To je senzor bazena. Zato što ova toplotna pumpa je 100% bila vezana i na bazen, i na sanitarnu vodu, i na sistem grejanja, i sve živo, tako podešena. Sad mi bukvalno traži senzor za bazen, a senzor bazena je, evo ga ovdje. Ovdje je struja, pa je malo čačkam. Cirkulacijna pumpa okreće. Sve je to vezano. Drugari, 3-4 dana sam izgubio bez veze. Bukvalno bez veze, pumpa je bila sve ispravna. Tu sam sumnjao na četvrokraki ventil, pa sam sumnjao na ovaj elektronski ventil, pa sam sumnjao na 1000 stvari, na kompresor. I onda sam šta sve nisam čačko, poslije toga sam sumnjao na senzore. Na senzore, što se tiče senzora, sad ću vam kažem, ona radi, upalio sam je prije jedno 45 minuta, bila je na 100% snage. 100% snagu, kad upali kompresor, ona troši negdje oko 3 kW. Iako ovdje piše da je ona 2,5 kW, evo 2,49, merio sam, instrument je tu, njena potrošnja je oko 3 kW. Znači sa 100% snage. Za 45 minuta je bukvalno zagrejala sistem podnog grejanja, sve živo je zagrejala, podesio sam je na 38 stepeni, podno grejanje nije mi upaljeno, zadnjih 20 dana, mjesec dana bilo je baš toplo i znači postigla je temperaturu, sad je na 33%, ne znam kako se vidi, snage i potrošnja je negde oko 800 W, 820 W. I ona sa 820 W, znači, gura vodu, da kažem tako, samo sekund, evo ovako, voda je 38,6, kako se vidi, ja ne znam, zadata je, ajde da priđem bliže, nego što je sad ovako uštelovno,
pa malo mi je komplikovano i da snimim, a još sam zapalio cigaru. Ajde ovako, 38,6 je 38,5 je trenutno izlazna voda, a zadata je 38. Bukvalno sa 800 vati gura u sistem, da iako je hladan, povratna voda je malo lošija, ali ok, upaljen je tek sistem, tako da povratna je 31,4. 31,5, samo da vidim, pa dobro je, sad se stabilizovala. 38,6 je zadata, to je 38 je zadata, a 31,4 je povratna, što je idealno za sad, super. Potrošnja je oko 800 vati, 820, 850, 790, otprilike tako se kreće potrošnja i ona bukvalno gura 107 kvadrata vrhunski sa samo da vidim koliko procenata, sa 38,6. Evo. Ne, 38,6, šta sam ja opustio? Sunce mi odavde zamagljuje, to jest ne sunce, ovdje sa 31% snage, ona gura 107 kvadrata podnog grejanja, tek upaljenog, znači upalio sam pre 40 minuta, 2-3 puta sam je gasio i tako dalje. Ajde dok sam tu da vam pokažem još 3-4 dana šta me je zezalo. Jedan senzor, drugi senzor, to je otpornik, treći senzor. Ja sam taj senzor, to je otpornik, stavio, evo koliko se vidi, ja ne znam, ali dobro. Ugradio sam otpornik i kad sam ugradio taj otpornik poništila sve moguće greške, tako da sad nema više. Evo, sada je ona na 29% snage i bukvalno možda se ugasi, ali da vam pokažem, znači greške nema. Evo. Što se tiče grešaka i to nema ništa. Da se vratim na komplikovano je meni malo, mora se tačno proučiti. 31,4 je dovod, odvod je tople vode 38,4. 38, znači delta je tu negdje oko 6-7, ali ok, pre 40-50 minuta je upaljena, tako da samo da vidim, 29% snage je sad upravo, znači, a potrošnja ispod 800 vati je ona sad. Znači, ona je 800 vati, 29% snage, održava temperaturu vode zadatu od 28 i to radi. Sada vidimo koliki su pritisci ovamo. Ovako, što se tiče pritisak 22,82, 23 bara je potisna, delta je 10, bila je 12, polako opada, stabilizovat će se temperature još malo, još jedno sati je potrebno da pumpa radi, ali uglavnom pumpa je otvorena, Panasonic se čuje gore, tako da ako čujete da se on se čuje, a što se tiče ove toplotne pumpe se ne čuje ništa. Ventilator da, ventilator može da čujete, ali toplotna pumpa je otvorena, a ona se bukvalno ne čuje. 9,7, ali polako opada, bila 12, pa evo kad sam sad počeo snimam bila 10, sada je 9,6, opada, tako da stabilizovat će se pumpa i sve u svemu ja sam za sad, znači prezadovoljan. Snimat ću i dalje, što se tiče ove pumpe, radit će dan, cijel dan i ajde preko sutra ću snimiti otprilike i potrošnju i sve ostalo. Tako da sve u svemu zadovoljan sam, skidam, pakujem. A još jedna da vidim, znači ona je na 29% snage, 38,2 je odlazna voda prema podnom grejanju, našlovana je na 38. Da vidim samo dolazna voda je 31,3. 31,3, a ova je 38,2, znači nekih 7 je delta, idealno je 5, ali polako tek je upaljeno grejanje. I samo ako mogu da prođem nekako, ali proći ću. Samo da vidim ja. Dobre, počinje polako da...
38 već na dodir lepo prži, a ovo je onako mlaka, povrat. Tako da sve u svemu ja sam zadovoljan. Drugari, samo da vam pokažem spoljašnji senzor. To je običan tiristor od 1000 ohma ili ajde da kažem 1K. Znači običan tiristor koji menja otpornost na temperaturu. Sad, tiristor u ovlačnom servisu košta, gledao sam neki cenovniki, ide do 50 eura. 45-50 eura. Znači ovdje delić i plastična maskica gdje piše marka, pumpe i šta sve ne. Znači košta negdje do, ajde da kažem, oko 50 eura. Ja sam tiristor platio 100 dinara. Ili, ajde da kažem, malo manje od 1 eura. Jednom s ove strane sam stavio izolator i tako da ovo kad se zatvori ovdje, to je to. Od vetra, od kiše je sklonjen senzor, tako da i sad ide kablom odavde i spajam tamo. Eto tako što se tiče tog senzora. Drugari, ovaj deo sam izolovao i to lepo, nestalo mi ove tanje i imam ove baš debele, tako da kupit ću sutra još ove malo tanje za ovo CFO 24 mm. Samo da je to. I tako da ostalo mi onaj ideo, senzor je postavljen i te stvari. Htio sam da vam kažem u vezi magnetnog filtera iz jednog razloga što je ona radila jedno da kažem sat i po 2 danas, pa čisto da vidim da li za sat i po 2 smo nešto uhvatili. Samo da vidimo ovako, samo kako se stavlja ovaj čepić. Jednom rukom je sve zeznuto raditi, mnogo teško. Ovako, sad ćemo ispustiti malo ovo da vidite. Opa, čekaj. Evo što kad se snima ovako i kada čovjek hoće da bilo šta. Znači izlačemo magnet i onda pustamo. Dosta. Moram opet, ako samo držimo ovu kantu da ne prosvije. I sad ovo ide ovako, pa da vidimo šta je unutra. Sad će da vidite vi kakva je voda iz sistema posle 12 godina čišćenja. Nisam je čistio, ali moram da vam kažem da sam ispirao ovih dana sistem jedno 5-6 puta, ako ne i više. Sipao sam, ali hoću da vam kažem, ide ovo što je crna voda, nema veze, nego ovih opiljaka dole, ne znam koliko se vidi na kameri koliko se vidi, a ostalo možemo da napravimo jedan test. Ima magnete i da vidimo sad šta se dešava kad ja bacim dole magnet. Sad ćemo vidjeti mi da li voda se, magnet je bio čist, čini mi se, na kameri je baš crna voda. Ali hoću da vidim šta smo uhvatili. Ništa se ne vidi. Ništa posebno. Ja sam mislio da će voda da se izbistri, ali ima tu mulja i svašta, što nije samo. Tako da ljudi, palim sad toplotnu pumpu pa da vam pokažem spoljašnju jedinicu i za ovaj video je kraj. Idemo dalje sa poslovima, samo ovako, palimo je ovdje i ok, ne mora ok, sad se ona tu priprema, malo sam isprljao, moramo to se očistiti, ne volim ja sad to da bude nešto prljavo i ovdje ću morati ovaj deo da izribam, ovaj deo je dobro izriban, sve je to čisto. Eto, upalio sam je, ovaj pritisak je sad 1,5 i gore je 1,5, to je super. Sad ona radi neku pripremu, ne znam ja šta radi. Senzor je postavljen ovdje. I kad ću da sredim ove lomove ispred kuće još. Senzor je ovdje iza vrata.
to jest ova vrata se zatvara, ali uglavnom je tu ne može kiša, ne može ništa i ova se čuje gore, ispali mi šafovi sa strane iz razloga što je pao mrak i žurio sam da je postavim, tako da nije fiksirana kako treba i tako da ona pravi neke velike vibracije. Ovaj zvuk se čuje, a ova se ne čuje, ali baš ni malo. Evo je, sad se pali, sad koliko se čuje ne znam, ali uglavnom bukvalno se ne čuje. Vidio sam nešto što mi sad trenutno smeta, bar na početku. Tu otpravlja ih ruku. Samo dobro, to će da različisti kad dođe vreme. Evo ovako, sad ćemo da vidimo pritisak. Pritisak će biti mali 100% iz jednog razloga što se pod ohladio. Klešta nije stavljena. Kako sam ga ovdje iskomplikovao. Sad će biti malo zeznuto i staviti klešt. Iz razloga što sam ja ovo sad izolovo, a stavit će ovdje lagače, znači klešte, ali dobro, šta je tu je, ona pokazuje da je 11.6, 18,5 bara, ugasila se cigara. Sad ćemo vidjeti malo kako ovdje. Drugari, morao sam da upalim kameru samo da vam pokažem, posle nekih sati po 2 rada, temperatura je 24 stepena u cijelom donjem spratu kod mene, 107 kvadrata, znači modulira na 23%, potrošnja negde oko 600 do 700 vati, 650 do 660 vati otprilike, pritisci odlični, temperature odlične. Zadao sam 38 da bude u podnom grejanju, a freon je 39, 36 je ona radi na 22,5 bara. Izmjenjivač toplote koji sam postavio, znači diše fenomenalno, razmjena toplote je fenomenalna, pogodio sam taj unutrašnji izmjenjivač fenomenalno. Razlika između freona je vrlo mala, što je sve idealno po meni kako je sve to urađeno, znači štipaljka je na tanku cev, merim debelu cev, to je ovaj žuti, ovaj višak za punjenje, ovo sam ostavio za ne daj Bože ako moram da je dopunim ili malo da ispustim gasa, znači to je taj koji ide sa strane, slavina je tu zatvorena. A ovo plavo je, da, plava je za mjerenje vode, dolazi u, tako da sa 22 bara, 22,5 bara pravi 39 stepeni kondenzat, to je, ajde da kažem, temperatura u freonu odlazna 39, povratna je 36,3, a u sistemu vode je, evo sad radi na 23%, a u sistemu voda je ovako, 37,8 je temperatura odlazna, a dolazna je 31,5. Znači tu je delta nekih 7, to mi se malo ne sviđa, idealno bi bilo 5, ja kad vidim peticu to mi se baš sviđa, ali dobro. Sve u svemu jedno 2 sata radi i sada je u modulaciji na 23%. Ja mislim da sam spasio ovu toplotnu pumpu od bacanja, ali o tom potom ću vidjeti da budem ustao sutra parametre i to je to. Ćao!